This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. লোকসভায় পাশ ঐতিহাসিক ওয়াকফ সংশোধনী বিল। মধ্যরাতের ভোটাভুটিতে পাশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এ বিষয়ে ডিটেইলস জানবো। আমাদের সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. দেখো, কাল প্রথম ৮ ঘন্টা সময় নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু প্রায় ১২ ঘন্টার বেশি সময় আলোচনা হয় এবং তারপরে ভোটাভুটি শুরু হয়। মধ্যরাত পার হয়ে যাওয়ার পরে এই বিল পাশ হয়েছে এবং এই বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ২৮৮ এবং বিলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে ২৩২। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম থেকেই নজরে ছিল যে জেডিইউ এবং টিডিপি এই দুটি দল তারা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছিল তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে যে তারা বিলকে সমর্থন করবে, কিন্তু তাদের সাংসদদের কি ভূমিকা থাকে সেদিকে নজর ছিল। কিন্তু খুব সাকসেসফুলি সরকার পক্ষ টিডিপি এবং জেডিইউ কে সঙ্গে নিয়ে একেবারে সেফ মার্জিনে ২৮৮তে এই বিল তারা পাশ করে এবং বারবার ধরে আলোচনায় যে বিষয়টি উঠে আসে, বিরোধীরা অভিযোগ করে যে এই বিল সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক একটি বিল এবং ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালন সমিতিতে অমুসলিমদের ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু অপর দিক থেকে পুরো বিষয়টিকে প্রোপাগান্ডা বলে উড়িয়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু, এবং শেষ পর্যন্ত এই বিল পাশ হয়ে গিয়েছে এবং আজ রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হওয়ার কথা। বেশ বেশ, অনেক ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। Because they are having numbers, that is the reason the bill has been passed. The bill is totally unconstitutional. The bill will certainly be challenged, and it is unconstitutional. Muslim के लिए this is dangerous for the Muslim community. मुस्लिम का वोट हिंदू मुस्लिम करके देश का विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। On the Waqf bill, it was a much more protracted process. It took a very long time, went on till almost 2 o'clock in the morning, with many of the amendments being put to a vote. At the end of the day, the government prevailed by a fairly small majority of about 50 votes. It wasn't, I must say, an easy matter. There were very strong views expressed on all sides of the debate. I myself did not speak in the debate, but I can tell you that as far as Parliament is concerned, a very thorough airing of all the issues was heard, and that's all that happened today. बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। ওয়াকফ বিল পাশ হতেই গভীর রাতে লোকসভায় বিরোধীদের হইচই। ওয়াকফ বিল পাশের পরে লোকসভা উত্তাল হলো মণিপুর নিয়েও। গভীর রাতে বিরোধীরা দাবি তুললেন মণিপুর নিয়ে আলোচনার। রাষ্ট্রপতি শাসনের সিদ্ধান্তে বিরোধীরা কড়া ভাষায় আক্রমণও করলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। একযোগে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণের মুখে সাফাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে লোকসভায় পাশ হলো মণিপুর প্রস্তাবও। মণিপুরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে গত ফেব্রুয়ারি মাসেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তারপরে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। নিয়ম অনুযায়ী কোথাও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে 2 মাসের মধ্যে সংসদীয় অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বুধবার সেই প্রস্তাবই পাশ হয়েছে। Despite the failure of constitutional machinery in the state over the assembly's inability to meet, when the real failure has been one of national security, has been one of law and order maintenance, has been one of basic decency for the people suffering the torment of violence in that state for almost 2 years. This remains a blot on the conscience of the nation. Today now,
This is the 11th instance that we will be approving President's rule in Manipur, which is a record, sir. The highest of any Indian state in the last 77 years. No state has had to go under President's rule for 11 times, as Manipur has done. 2/15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है सर। ये राइट्स नहीं है, ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो, और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है।